වණක්කම්. අද දිනත් Learn Tamil Easily YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට ඉතා වැදගත් වීඩියෝවක් අරගෙනයි ආවේ. දෙමළ බස රචනා Essays in Tamil රාජ්‍ය භාෂා විභාග මෙන්ම 7-11 ශ්‍රේණි විෂය නිර්දේශයේ සිංහල භාෂාවෙන් විෂයන් හදාරන සියලු දරුවන්ට දෙවන බස දෙමළ විෂයේ අත්හැරිය නොහැකි මූලික කොටසක් ලෙස රචනා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අද දින අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ පවුල ගැන. මගේ පවුල ගැන දෙමළෙන් ලියමු. En kudumbam my family. මේ රචනාව පිළිබඳව සවන් දීමෙන් සහ කියවීමෙන් ඔබ දැනුම ලබා ගත්තා නම් මෙවැනිම තවත් වැදගත් වීඩියෝ නැරඹීමට මගේ channel එක subscribe කිරීමෙන් එකතු වන ලෙස ආරාධනා කරනවා. En kudumbam මගේ පවුල. En kudumbam ஒரு சிறிய குடும்பம். මගේ පවුල කුඩා පවුලක්. அதில் අම්මාவும் අපාவும் තංගෙயும் நானும் වසිக்கின்றோம். එහි අම්මා තාත්තාත් නංගිත් මමත් ජීවත් වෙමු. එන් අම්මාவின் பெயர் மாலதி. මගේ අම්මාගේ නම මාලති. அவர் ஒரு இல்லத்தரசி. ඇය ගෘහණියක්. එන් අපාவின் பெயர் හේමන්ත. මගේ තාත්තගේ නම හේමන්ත. அவர் ஒரு சட்டத்தரணி. ඔහු නීතිඥයෙක්. එන් තංගේ பெயர் නිත්‍යා. මගේ නංගිගේ නම නිත්‍යා. அவள் விஜயபா විද්‍යාලයத்தில் தரம் 8 மாணவி. ඇය විජේබා විද්‍යාලයේ 8 ශ්‍රේණී ශිෂ්‍යාවක්. அம்மா எம் வீட்டை மிக சுத்தமாகவும் අලංකාරமாகவும் வைத்திருக்கிறார். අම්මා අපේ නිවස බොහෝ පිරිසිදුවත් අලංකාර ලෙසත් තබා ගනී. என் அப்பா தினமும் வேலை விட்டு வீட்டுக்கு வரும் வரை அம்மா காத்திருக்கிறார். මගේ තාත්තා දිනපතා වැඩ ඇරී නිවසට එනතුරු අම්මා බලා සිටී. அப்பா வந்த பிறகும் அம்மா எல்லோருக்கும் தேநீர் தயாரிக்கிறார். තාත්තා පැමිණි පසු අම්මා සියලු දෙනාටම තේ සකස් කරයි. நானும் தங்கையும் அம்மாவுக்கு இரவே சாப்பாடு தயாரிக்கும் போது உதவு செய்வோம். මමත් නංගීත් අම්මාට රාත්‍රී ආහාරය සකස් කරන විට උදව් කරමු. நாம் எல்லோரும் ஒரு குடும்பமாக மிகவும் அன்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்கின்றோம். අපි සියලු දෙනාම පවුලක් ලෙස බොහෝ ආදරයෙන් සතුටින් ජීවත් වෙමු. අද දින අපි ඉගෙන ගත්තා මගේ පවුල ගැන ඉතා ලස්සන වැදගත් රචනාවක්. ඉතින් එහෙනම් තවත් මෙවැනිම දෙමළ වැදගත් පාඩමක් අරගෙන මං ඔයාලා ළඟට එනතුරු සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.